مدلوات كوينات إثيو إرترا شغلت يفتر ጥይቶቹ በሻቢያ መንግስት እንደተላኩና ጽንፈኛ ህወሓት በትግራይ ክልል መቀሌ ላይ ተቀብሎ ወደ አማራ ክልል ሸዋሮቢት በማስገባት በፋኖ ስም ለሚናገዱ ሽፍቶች ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ተረጋግጧል። መምህዳር አብይ አህመድ አንጻር ኤርትራን ዝገብረው ኩናት ናይ መወዳእታ ምክንያት ሐሰሲብል ነገር ድሊሊ በትራሶ ዝብል መልሲ በወገን ኤርትራ ይዋሃቦም ናይ ተኸፈንጀር ቀሪብ ዘሎ ኩናት ምልክት ኤርትራ ናብ ፋኖ ጣይት ከተሰጋገር حزناء إلى إثيوبيا تخصص بمبال رويترز BBC دوتشو فيلا أفريكا نيوز العربية نيوز كالوتن تتقبابي لن يقاو حام روبيرتان إثيوبيان أبكلتشان أسران شدشان التزلع على ني حدقا زونا خوين يركب فورين بوليسي أمونغو إيرتران إثيوبيان أنصرالي زلو دنوكينات حدا خابتهم أبكلتشان أسران شدشان بدرجة عالم زفنجرو عبيتي عصرت كوناتات كي كونيكت هرفنيو انترناشنال كرايسيس جروب كبرات تقاتلتنا أبزها جيوان أب سودان يمن إيران زلو كوناتات ناي كوينات هاو أبنكاتاتو لزلنا أوان مونغو إيرتران إثيوبيان زلو وطري انداغر دخمت الهرمسنا ترزبت شحلوم قتيلنا نتغناتات زدسس أزيو أقداسن أواناون تحسينا حيزنا لكم كريما زلنام كساب مودا تقاتلو بخبر نعدم طيب يا أهل البجا عشان نحن ما يسوقونا سواقة خلا شعب الإسرائيل هو شعب الله المختار. Sunni tribe called the Rafal lives along the Red Sea in Eritrea, Ethiopia and Djibouti, one of the world's most strategic areas. Over the past years, members of the tribe warned that the Houthis human rights crisis, but a regional security threat. They believe Israel could play a key role in protecting them and in assuring stability. تنقلت عمتات مملاتا بزي عرفتي بوغن إثيوبيا خقاوة سنها نايكوينات منافح حجي دارقا أموداتات رززبت سحي مسل تمالي علت عصر تحمش توار حادة بوغن إثيوبيا ناب إيرتا زقنا عخص قريب اللهم همسان شدشان شحت آيتي كامنغست إيرترا ناب عطوات حالتات فانو كسجر بوليس إثيوبيا حيزوم وزبلي تغسي حيدت معلتات دهرتي بريزنت إسياس أفوركي بلا القدامي منيستر إثيوبيا أبي أحمد أي تصرف مزنابو زمت زلوك السغايو بريزنت إسياس بعلت عصر تغلتنا يزحيزني أزرنا أبزقبروك على محتاتيو نتقدامي منيستر تساهلوهم تقبر مرس زمسل بوغن منغستي إثيوبيا زوات أزيانها منغستي إرترا نحايلتات فانو بمعتاق إثيوبيا نمبتتاني سرحلو زبليو بحانت أمني كلت تعف بزمسلا قراربخا اتتايتي بمتحبار حوحاتي يسقر نير بمبالي اتكسي نحوحاتون ألاما زقبر أبزل على الحطو اتستقاوح زينا حاكي وي حاسوت مبالا يكونن ويون اتقوم عينت كسي حدث لزخونا يكونن أبي أحمد أبنها قورو بارلمان مدارتاتو منقسي إرترا نتقاوم تعطغات حالتات إثيوبيا تأيت يقبلالو بمبال كقلص مصنحو تخطاتيلنا يالنام إذن هج كسقنا نتي إثيوبيا عبلع إرترا كوينات أو جالا زبل مجلس بريزنت إسياس سعيب زمتن سقال بيسو بمنقد معكنا زينا بيلو ناب عالم كقالح سقبرانيو وغن إثيوبيا تراين تسميعن زي فلت مدلوات كوينات يقبرالو زبل مجلس انصرفن بريزنت إسياس مستبوغن إثيوبيا زوات زينا تلماميرها غالبو عبيت ميدياتات عالم كساب كيلو لهم بمسرة سمما بريتيريا اتاب تقراي زكاة زبرا كوينات دو مسبلة زمدنا منقصات إيرتران إثيوبيان نزبنا سن عفورا بزازخ آخر ملكعو ناب آي سلام آي كوينات قوزي تشاميمو كم تنشعو نوح جيزات سنع كوناتات قنا يمثلن اتقوناتات كاسيل دهر مجمار كم مقصبت بنهاري أبزها جبت يحوز اللو كوينات نايم فنجار ترزبت يحزر ركاب أبتخصاب حجي مزاربو خوين زلوك على محتاج بريزنت إيرترا إسياس أفوركي أبلعلي مراح إثيوبيا أبي أحمد سنف نداي فرح سسع زبلو نايت أرفع أيهي كزنو تسميو أبكم زحجي إيرتران إثيوبيان زلو ناي وطر خونتات حدا مراح هاجر نمراز أمتو مراح كال هاجر أبزل فلو وياب صرفلو أب كلسا حساب أهجراو زمدرناتات برينك مانشب تبايلي زغلت مالت نتزلو وطري حاديو نغفلت اتخعوانا داديو أبكندي نتوتر خمزة هاد مقبار
ቃል ኢሉ ከም ዝባርዕ ትገብሮ ማለት እዩ ሓደ መራሒ ሃገር ጸርፋ ምጥቃም ተበጺሑ ዲፕሎማሲያዊ ፍታሕ ዝበሃል ነገር ፈጺሙ ንኸይፍተን ማዕጾር ረጊጹ ከም ዝዓጽዎ ዘመልክት እዩ ብተወሳኺ እቲ ጸርፊ ምጥቃም ንባዕሉ ቨርባል ሚሊታራይዜሽን ተባሂሉ ይግለጽ እዩ ማለት ናይ ቃላት ወገኸምኒ ማለት እዩ ብደረጃ ዓለም አንጻር መራጽምቶም መራሕቲ ጸርፍ ተጠቀሙ መራሕቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ንኣብነት ሙዓመር አልቀዛፊ ምጥቃስ ይካል ንመራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ከልቢ አንጭዋ ገበነኛታት ገዛእቲ ወዘተ ዝብሉ ናይ ጸርፊ ቃላት የዝንበሎም እምበር ይፍለጥ እዛ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ጸርፊ የብዝሕ እዩ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ እብረት ስልጣኑ ኣብ 2017 ንናይ ሰሜን ኮርያ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን በዓል ንእሽቶ ሮኬት ብምባል ምስ ጎጥዮ ኪም ጆንግ ኡን ብወገኑ ንዶናልድ ትራምፕ ሓንጎሉ ዝበኽበኸ ኣረጊት ኢሉ መሊሱሉ ነይሩ እቲ ናይ ክልቲኣቶም ምጽራፍ ኣውደው ከይበለ ብወገን ሰሜን ኮርያ ናይ ሚሳይላትን ቦምባታትን ጽዑቕ ፈተነታትን ተሃዲዳትን ንኽካየድ ዝዓደመ እምበር ይዝከር ኣብ ዘበነ ኦባማ እውን ተሪእና ኣብቲ ሽዑ መራሕ ፊሊፒን ዝነበረ ሮድሪጎ ዲዮተርተ ንፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ጽዩፍ ቃላት ተጠቂሙ ክጸርፉ ተሰሚዑ ነይሩ ተወሳኺ ኣብነት ሮበርት ሙጋበ ናይ ዚምባብዌ መራሕ ዝነበረ ሙሳድ ይካል ብጸርፊ ኣዝዩ ፍሉጥ ነይሩ ብዝኾነ እቲ ናይ ጸርፍን ብሪንክማንሽፕ መግለጺታትን ሰገሪልና ብንሪእየሉ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነጊሱ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዝሕጸር ዘይምዃኑ ነቲ ኩነታት ብዝያዳ ጐሊሑ ከም ዝረአ ዝገብሮ ምዃኑ እዩ ብመሰረት መግለጺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ዝግበር ዘሎ መገረም ዝኾነ ምድለዋት ኩናት ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ኢትዮጵያ መታን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ተሓሲቡ ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣካል ናይቲ ኣብ ዞባናን ጎደባናን ዘስፋሕፍሑ ዘለዉ ሓይልታት ዘበገሶ ፕሮጀክት ምዃኑ እዩ መግለጺ ኢሳያስ ዝሕብር እዚ መግለጺ እዚ ብግብሪ ክረአ እንከሎ ምስቲ ኣብ ባይታ ዝኸይድ ዘሎ ምስፋሕፋሕ ኢማራትን እስራኤልን ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍ ከም ዝረኣናዮ ኢማራት እትኽተሎም 4 ናይ ወፃኢ ፖሊስታት ኣለዋ ንሳቶም ከ ሓደ ምስፋሕፋሕ ወደባትን ቀረብ ሎጂስቲክን 2 ብውክልና ዝካየዱ ሽርክነት ምውሓት ጸጥታም 3 ረብሓ ንምሕላው ዝውዕል ናይ ጸግዒ ዲፕሎማሲ ከምኡውን እቲ ራብዓይ ብመደብ ዝግበሩ ኣልቆጣን ምባልን እዮም ነዞም ፖሊስታት እዚኣቶም ንምትግባርካ ኣብ የመንን ቀርኒ ኣፍሪካን ኢዳ ብምእታው ብዙሕ ህውከት ክትገብር ጸኒሓላም ዘምድና ኢማራትን ኢትዮጵያንካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓመቐ ክመጽእ ምጽንሑ ምስጢር ኣይኮነን እስራኤል እንተወሲድናኻ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀሚራቶ ዘላ ምትእታው ብዙሕ ነውፂ ፈጢሩ ምህላው ንዕዘብ ኣለና እቲ ምትእታው ብትሕዝቶን ዕላማን ካብቲ ናይ ኢማራት ፍልይ ዝበለ እዩ ናይ እስራኤል ምስፋሕፋሕ ምስ እስትራቴጅያዊ ወተሃደራዊ ምካናት ተሓዝዩ ኣወሽመጥ ዓደንን መጻብቦ ባብ ኤልመንደብን ዘሎ ናይ ኢራንን ሕሳውያንን ምንቅስቓሳት ምክትታል ከም ቀንዲ ዕላማ ዝወሰደ ምዃኑ ይዝግለጽ ብኣውሩእ ግና እስራኤል ካብቲ ዘላቶ ጸቢብ ጂኦግራፊያዊ ኣደኻኹና ብምውጻእ ሰፋሕቲ ግዛኣታት ክትቆጻጸር ውጥናት ከም ዘለዋ ብዙሓት ዓበይቲ ጸሓፍቲ ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዞም ዝገልጽዎ ዝጸንሑ እዩ ከም በዓል ጆን ፖል ሳርትረ ኖም ቾምስኪ እስራኤላዊት ሃና ኣረንደት ፈለስጢናዊ ኤድዋርድ ሰዒድ ዝርከቦም ዓበይቲ ፍሉጣት ጸሓፍቲ ብዛዕባ ናይ እስራኤል ምስፋሕፋሕን ሓደገኛነቱን ብብዝሒ ጽሒፎም እዮም ብዝኾነ እስራኤል ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መርገጽ እግሪ ረኺባላ መኾርመይ ዝረኸበስ መሳፍሒ ናይ ስም ከም ዝበሃልካ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ጥራይ ተሓፂራ ደው ትብል ኣይትመስልን ድሮካ ኣሰር ሶማሊላንድ ዝኽተሉ ገለ ኤሊታት ህዝብታት ዓፋርን ቢጃን ሓገዝ እስራኤል ከም ዘደልዮም ክገልጹ ስምዑ ዘለዉ እዚ ተሪዮ እዚ ሱቕ ኢሉ ብሃውሪ ዝመጽእ ዘሎ ከም ዘይኮነኻ ርድዩ ዕደል ዘተነፍጎምን ኣማራፂ ዝሰኣኑ ወገናት ከምቲ የሸገረው እርጉዝ ያገባል ዝብል ምስል ኣምሓርኛ ክገብሮ ከም ዝኽእሉ ርድዩ ሞሳድን መሻርኽታን ኩነታት ብምዝማዝ ከመይ ጌርካ ናብ ረብሓ እስራኤል ከም ዝውዕል ምግባርካ ዘርክቦም የብሎምን ብዓብዪ ግና እስራኤል ምስቶም 2 ዓበይቲ ተዋሳእቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ መንግስታት ኢማራትን ኢትዮጵያን ጥቡቕ ዝምትና ኣለዋም ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበር መምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ መጋበርያ ናይ ደገ ሓይልታት ተባሂሉ ኣብ ቃለ መሕተት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተገሊጹ ዘሎም ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እቲ ቃለ መሕተት ስዒቡኻ ፖሊስ ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሕወሓት ሓሊፉ ብኽልተ ደላሎ ተጸይሩ ናብ ፋኖ ዝሓልፍ ዝነበረ
56,000 ጠያይቲ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ምዃኑ ገሊጹ ኣፈኛ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀልካ እቲ ዜና ሓሶትን ሰልፊ ብልጽግና ኮነ ኢሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኸፍቶ ዝዳለወሉ ዘሎ ኩናት መማሳመሲ ኢሉ ዘቕርቦ ዘሎኒ ብምባል መልሲ ሂቡ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝጸንሐ ወጥሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥርዚ በፂሕሎም ብዕለት 2 ወርሒ 1 2026 ዝወፅእ ገምጋም ፎሬን ፖሊሲ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ኩናት ድነ ክገልጾ እንከሎ ዘይተርፍ ተፈንጃሪ ኩነታት ክብል ገሊጽዎም ክልቲኣቶም መንግስታት ሰራዊት ኣብ ምድላውን ኣብ ዶባት ክልቲኣተን ሃገራትካ ወተሃደራዊ ምቅርባትን ኣብ ምግባር ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ እቲ ገምጋም ይመልክት ፍላይካ ኣብቲ ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ክትጉስጉሰሉ ዝጸናት ዓሰብ ዝተኣሳሰር ኣብ ቡሬን ከባቢውን ምንቅስቓሳት ከም ዝርአ እቲ ገምጋም ናይ ፎሬን ፖሊሲ ይገልጽ ቡሬ ማለት ብፍላይ ምስ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ብምትእሳር ብወገን ብርክዝ ዝበሉ ኤርትራውያን ብልምዲ ግንባር ቡሬ ብዝብል መፀውዒት ዝጥቀስ ከም ኣቀማምጣ እንተሪእናውን ቡሬ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ዞና ስለ ዝኾነ ግንባር ክበሃል ይከኣል ቡሬ ካብ ዓሰብ ብሸነኽ ምዕራብ 80 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ይርሕቕ ኣብቲ ብውዕል ኣልጀርስ ደው ዝበለ ኩናት ካብ ዝነበሩ ናይ ይግባእና ኣሰሓሕፍቲ ቦታታት ቡሬ ሓንቲ ካብተን ዝጥቀሳ ምንባራ ይፍለጥ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግንባር ቡሬ እቲ ቀንዲ ተሃዋሲ ኩናት ክፍንጀሮ ዝኽእል ዞና ኮይኑ ምህላው እዩ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ገምጋሙ ገሊጹ ዝርከብ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ዝወፀ ጸብጻብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ወገኑ ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2026 ብደረጃ ዓለም ክፍንጀሩ ተኽእሎ ካብ ዘለዎም 10 ወጥርታት ሓደ ብምዃን ኣብ ሊስታ ሰፊር ምህላው ገሊጹሎም እዚ ማለት ኩነታት ድነ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብደረጃ ዓለም ኣቓልቦ ስሒቡ ምህላው ዘመልክት እዩ መራያናቱኻ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ንምትሓዝ ጠያይቲ ዝምልከት ዜና ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ተተቐባቢለን ክጋውሖ ተራየን ሮይተርስ ነቲ ኩነታት ዝምልከት ኣብ ዘርግሖ ዜና ኢትዮጵያ ኣብቲ እንዳኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ንኤርትራ ንዓበኛታት ተዕጥቓላ ክትብል ትኻሳብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ኣቕሪብዎ ዘሎም እቲ ዝቐረበ ናይ ኢትዮጵያ ክሲ ናብ ኩናት ዝወስድ ከይከውን ዘሰገይ ብምባል ገሊጽዎሎም እቲ ብኢትዮጵያ ዝተዋህበ ክሲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሓሶት ተባሂሉ ከም ተነጽገኻ ይጠቅስ ወጥሪ ኣብ ዝነግሰሉ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናብ ናዕበኛታት ተላእኸ ጠያይቲ መሓዛት ትገልጽ ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዜና ዝሰርሐኻ ቢቢሲ ቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ በተመሳሳሊ ከምቲ ናይ ሮይተርስ እቲ ኩነታት ናብ ኩናት ከየምርሕ ዘሰግም ምዃኑ ይገልጽ ኣዝዮም ብርክዝ ዝበሉ ካልኦት ዓበይቲ ማዕከናት ዜናውን ብተመሳሳሊ ቃናዮም ነቲ ኩነታት ዝገልጽዎ ዘለዉ እዚ ጽሑፍ ኣብ ዝተዳለወሉ ህመት እውን ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመጠን መቃን ዓቕምታትን ዝርአ ዳርጋ ማዕረ ወጥሪ ኢራንን ኣሜሪካን ክበሃል ብዝከኣል መንገዲ ይግለጻሎም ዝኾነ ፀጽቡቕ የስማዕና እንዳበልኩ ብኻልእ ጽሑፍ ክሳብ ዝምለሰኩም መቕናይ ጥራይ ሙኽታር ዓሊ ወዲ ዓሊ ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም አባይም ጸባይ ገዝቷል የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ ስለማናቅ አይደለም እናያችኋለን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀናል ከተማ ውስጥም እንደምታዩት ይመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ ህገወጥ ንግድ ቢቀር ፎርጅድ ብር ቢቀር አሜሪካ አስቀምጣቸው የምትሰሯቸው ብላክ ማርኬት ማሳደግ ቢቀር እንደ ጎረቤት ብንተሳሰብ ህጋዊነት ከተከተል በንግዱም በሚፈናቀለው ጥይት ማቀበሉንም ከተዋችሁ በሰላም አብረን ለማደግ በፍቅር አብረን ለመቀጠል ከምን ጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት ናብ ከምዚ ዳ መሰለ ቅልውላው ደምርሕ ሰብ ሰነፍ ትራዩ ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስሱዕ